Zaina. Speaker sir, I would like to draw the attention of my friend, the Honorable Minister for PWD, Mr. Nilesh Cabral, to the fear and anxiety in the minds of the people of Goa, especially the people of Kolni and Boma and other affected villages, of the proposed expansion of NH4A, which will lead to the destruction of ancestral houses, damage to high-value utility infrastructure and the environment of the affected villages. Speaker sir, Gram Sabheni आणि त्यांच्या लोकांनी भोमाच्या आणि कोल्हेच्या ऑब्जेक्शनां घाल्या which have been disallowed by the land acquisition officer. They have suggested an alternate bypass which is shorter, which is cheaper and which will go through fallow fields, avoiding human settlements. हाजे खातीर हांव मागता मंत्र्या कडेन आनी मातशें जाता जाल्यार उत्तरूय दिवचें आतां कशें दिलां ते भशेन की हेरिटेज देवळां जर तूं भोमाची राखतलो, तूं तांची प्रायवेट घरां राखतलो, तूं विलेजी वॉर्ड सेपरेट करूंक दिवचो ना बिकॉज ऑफ दीस. So if an alternate, cheaper and a shorter route is provided, why do you not agree to that? Yes. Speaker sir. Sri Vijay. सांगता स्पीकर सर कित्याक म्हाका सांगपाक जाय स्पीकर सर Very good. तो इशू तो सांगता स्पीकर सर मे बी ताका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आहा स्पीकर सर हो जो नॅशनल हायवे आसा हो 1971 नोटिफाय जाल्लो आतां आमी खंयच्या सरकारान नोटिफाय करूं ना आनी जेन्ना नोटिफाय जाता स्पीकर सर ताका ऑलरेडी जे सेंट्रल लायनीच्यान 40 मिटर्स सोडपाक जाय आतां तो पळय सांगता पळय घरा वयता थंय स्पीकर सर एंटायर स्ट्रेचाचेर फक्त कंपाऊंड वॉल वयता तितू भितर थोडीशी घरा वयता तेज डावट ना देऊळ स्पीकर सर एक देऊळ वचना स्पीकर सर स्पीकर सर तेका तेज्या घरा कडेन वयता आसतलें आमच्या प्लॅना भितर वचना तेजे खंयचे देऊळ ताका विचारू स्पीकर सर म्हजें सांगपा हांव सांगता की खंयचे देऊळ वचना आनी आमी ऑलरेडी तेजेर लक्ष घातलेलें आसा आनी हांव एश्युरन्स करता खंयचेच देऊळ वचना स्पीकर सर Meet the Gram Sabha. Why you are not willing to meet them? सांगता स्पीकर सर स्पीकर सर माझे घरा आसतले स्पीकर सर खंयचे उलयता तो स्पीकर सर उलोवपाक दिता तो फक्त उलोवपाक दिता तो फक्त आपणूच उठता आन्सर करता स्पीकर सर तो आन्सर कर म्हणटा आन्सर करतना उठता ते स्पीकर सर लास्ट टाइम सांगलेलें मातशें लक्ष घाल ते स्प्रिंग बी आला कुर्चीक ते सांगा बोलूया सांगा तुम्ही स्पीकर सर एश्युरन्स दिता एक देऊळ वचना स्पीकर सर लोकांक मेळ मरे स्पीकर सर तो आन्सर करपाक दिना स्पीकर सर खंयची देवळां वचना एश्युरन्स तुमकां दिता स्पीकर सर Vijay Vegas.